Malien anga foli ni tanni be aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan ka fɔ aw bɛɛ ye ana balimakɛ an'aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gande Malien an be aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele mun n'a faamuyalen don mun ka wilikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na k'u wele ka na actualité baw mun mana kɛ jamana kɔnɔ an ka sigi an ka dɔ fɔ min bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw bɛ diɲɛ fan o fan o ka se k'a dɔn actualité jumɛn de bɛ faso in na nin waati in na o hukumu de kɔnɔna la n ye wele bila Dirisa Mementa ma bi n'a fɔra ko Dirisa Mementa aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka sabu kɛ a ka wilikajɔ a n'a ka cɛsiri ye Mali ko in na Dirisa Mementa a dogolen tɛ maa si la an ye Dirisa Mementa wele ka na thème fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo bi thème fila min ni maa caman ye an wele k'an ka se ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ se k'a to fasodenw bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o thème fila in na a thème fɔlɔ o ye jumɛn de ye an bɛ ka min lakɔlɔsi Mali kɔnɔ sisan o ye nin waati nin kɔnɔna la sisan waati laban kɔnɔna la attaque fanga bɛ ka bonya dɔɔni attaque bɛ ka multiplier a bɛ ka kɛ yɔrɔ mun fana la tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ ka a faamu dɔɔni an darabukan situation aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamu ale n'a ka cɛdenw tun bɛ o yɔrɔ la o attaque kɛra cogoya min na o ma dogo aw si la an y'a mɛn fana k'a fɔ kunna sini Mopti min ye Mopti ville fana ye ko attaque dɔ tun kɛra Mopti ville fana la bi kubara sera an ma k'a fɔ Tɔnbukutu ville fana ko attaque dɔ kɛra Tɔnbukutu fana donc faut que an ka se ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ u ka se ka dɔn a kana kɛ sababu ye rumeur kana kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔden caman ka fausse information di mɔgɔw ma teliya la donc o hukumu de kama ni actualité bɛ yen an bɛ sigi teliya la ka ɲɛfɔli kɛ aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la ni an bɔra o yɔrɔ la aw b'a dɔn k'a fɔ jamana marabagaw ye sira dɔ ta n'o ye jamana ka hɔrɔnya ani jamana kɔnɔdenw u danbe n'u ka hɔrɔnya bɛ se ka sagi u ma cogo min na jamana bonyalen don diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen bi ka sababu kɛ an ka jamana marabagaw olu ka wilikajɔ ani n'u ka cɛsiri CEDEAO ka sommet kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka jamana marabagaw ni CEDEAO o ma bɛn fɔ la nka sommet bannen an ka jamana marabagaw ye communiqué dɔ kɛ communiqué min kɔnɔna la o y'a yira jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye transition ye ni an bɛ a deuxième phase la ni an b'o wele rectification de la transition o bannen kɔfɛ sisan olu ko waati min fixelen don ko kalo 24 kalo 24 k'a bɛ daminɛ 26 mars min tɛmɛna k'a bɛ daminɛ o la donc an b'a ye k'a fɔ kalo 24 o bɛ bɛn san 2 ma o bɛ taa ban ka bɛn 2024 ma o communiqué bɔlen kɔfɛ ye CEDEAO fana ye communiqué kɛ kunun tuguni communiqué min kɔnɔna la ko k'a fɔ jamana marabagaw ye communiqué min kɛ ka transition date ka fixer san 2 la o ko u y'a mɛn ko mais ko olu ma min faamu ko wagati min na an bɛ kuma la CEDEAO ni Mali marabagaw bɛ kuma la ko wagati ko nin kumakan in ko nin communiqué in kɛra ko u ma faamu ni ala sɔnna an kɛra mɔgɔ caman ye min ye an wele k'a fɔ an ma faamuyali sɔrɔ ninnu na ninnu bɛna kɛ an sigikun ye an bɛ Dirisa Mementa an bɛ kumakan mun d'a ma ninnu na a bɛ se ka ninnu ɲɛfɔ fasodenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na cogoya min na nka aw ka dɔn k'a fɔ émission nafa kama a bɛ ka nafa min se jamana in ma ani an bɛ ka maa mun wele olu ka kodɔn ani olu ka wilikajɔ kama radio so 9 ɲɔgɔnna bɛ Mali kɔnɔ sisan mun y'u ka baara bila k'a fɔ an bɛ émission fɛn fɛn kɛ olu bɛ émission ninnu bɛɛ lajɛlen retransmis u ka radio la ka sababu kɛ kuma min kan bɛ ka fɔ fasojɔ kuma don radio so fɔlɔ ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani radio Daɲɛ FM ale bɛ Nara radio Cikan FM o bɛ Kolonjɛba Miracle FM o bɛ Buguni radio Gɛɲɛkan ale bɛ Fana Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasolon ale bɛ Yanfoli la radio Wateni FM ale bɛ Ɲɛna ni Ɲɛna yɛrɛ n'o bɛ Sikaso fɛ fo ka se radio Sanso FM ma ale bɛ Sanso Mori la n'o bɛ Cercle de Buguni an bɛ foli lase ni radio promoteur bɛɛ lajɛlen ma auditrice ni auditeur ka foli lase u bɛɛ ma an ɲɔgɔn dɔ sira min kan o ye fasojɔ sira de ala ka an to nin sira in kan ala ka a to ni saya bɛ se an ma o ka sɔrɔ an dusukun na minɛn dɔ ka an ɲɛsin faso in kanu ma ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka faso kanu dɔn an bɛɛ lajɛlen dusukun na ni an bɔra o yɔrɔ la sani n ka kuma di an ka invité ma n'o ye Dirisa Mementa ye n b'a fɔ bamananw ka kuma don wani tɛ san sɔrɔ juruko n bɛ foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramera ye n'ale ye Prodi Garden PDG ba ye fo ka se agent de voyage Al Omra mɔgɔw ma fo ka taa se boisson énergétique Iber ma an yɛrɛ bɛ min ka énergie sɔrɔ ka don ni émission ye o kɔfɛ an bɛ foli lase
Musuwar douceur mɔgɔw fana ma fo ka se an ka serifukɛ ma Sek Serif Tiami Aidara kabako fura tigi ale de y'a ye ko jamana bɛ bolo min kan bi a ka famille a ka kalandenw ma 70 ni dɔɔni olu bɛ Maroc faaba la sisan dɔwɛrɛ foyi tɛ ka taa dugawu kɛ jamana in ye an b'a ɲini Ala fɛ dugawu min bɛ ka kɛ jamana in ye Ala ka dugawu minɛ ni maa min mako bɛ Sek Serif Tiami Aidara ka kabako fura la i bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03. En balimaw ni o bɔra ye ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale o ministère yɛrɛ dirigelen don ni an ka colonel major Ismail Wage olu ka message min bɛ yen sisan o de ye nin t-shirt ye o kɔni y'a caman di an ma t-shirt min dira an yɛrɛ ma y'a ka can kosɛbɛ dɔ wɛrɛ tɛ ka jamana kɔnɔdenw na faamu bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn kama n bɛ yafa deli n yafalen don bɛn kelen kama donc an b'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ an bɛɛ ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Dirisa Mementa i ni ɲantuma Amba Sidibe somɔgɔw bɛ di basi foyi si an bɛ Ala tanu Yɛrɛwolo debout sur les remparts a ma o kɔni basi kɔni kɛ t'u la alhamdulillah Yɛrɛwolo debout sur les remparts mɔgɔ ka kɛnɛ kosɛbɛ parce que bibi na n'i ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts i ko maliyɛnw i ko farafinw parce que kɛlɛ min bɛ ka kɛ an tila maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ kɛlɛ kɔnɔna la et surtout kɛlɛ in tɛmɛna fo Mali kan kɛlɛ min bɛ ka kɛ farafin bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ a kɛlɛ kɔnɔna na parce que jamana bɛɛ y'a yira déjà k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ surtout ni y'aw hakili b'a la Union africaine ka sommet laban Guinée équatoriale président n'o ye Teodoro Obiang Nguema a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ don an sera ko yen fɛ Guinée équatoriale awɔ ko a tɛ dan o dɔrɔn ma ko farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de don alhamdulillah donc wala n'i ko Yɛrɛwolo i ko Mali bɛɛ i ko farafinna bɛɛ donc parce que an kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i yɛrɛ a fɔ i ka kuma daminɛ la sisan ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ welelikɛla a bonyana togo togo laminalikɛla fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que n'i jɔ ka weleli kɛ après ni mɔgɔ min lamina i bɛna ye k'a fɔ ko i kelen don donc maliyɛnw bɛ fo kosɛbɛ farafinw bɛ fo kosɛbɛ ka i yɛrɛ fo kosɛbɛ espace de vérité halisa Ala ka barika don a la kuma kelen don n tɛ ɲina Ala k'a kɛ Gandi international Gandi international voilà ni Ala sɔnna an mako bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dugawu la inshallah Dirisa Mementa an y'u wele ka kaɲa ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye e ka kodɔn ani ka faamuyali ka analyse a nafa ka bon kojugu actualité ba fɛn fɛn mana kɛ jamana kɔnɔ an b'a ye Dirisa ni kumana fasodenw bɛ lafiya u bɛ faamuyaliba sɔrɔ a la Dirisa an y'a ye an darabukan an y'a ye k'a fɔ an ka kan min tun bɛ yen k'a bɛ san caman bɔ kan tun bɛ terroriste ni banbagaci wale kɛbagaw ko kan tun bɛ olu ka bolo kan an ka fama ka unité min bɛ n'o bɛ Elhaji Gamu bolo ko Gamu n'a ka cɛdenw ko u ye an darabukan k'u ye o minɛ Diri an b'a fɛ ka an da don la fɔlɔ sani an ka se Mopti ani Tɔnbukutu olu attaqué ma ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye d'accord n bɛ fɛ nin waati in na cɛ o cɛ bɛ yen k'a jɔlen don faso in maliyɛnw ye ko a bɛ don maliyɛnw ni gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ an ka foli b'u ye kosɛbɛ o de la waati kɛra an y'a fɔ k'a fɔ ko sadiri jamana ko ye fɛn dɔ ye i b'a sɔrɔ waati dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ se ka fili mais a ye moment donné u b'a ye k'a fɔ ko dɔ de kun ye ne labila fili la u bɛ segin u kɔ n'i y'a jateminɛ kɛlɛ min yɔrɔ min na sisan i bɛ plateforme ko kuma mɛn ka caya mɔgɔ dɔ don mɔgɔ minnu ye marifa ta mais Mali sɔrɔsiw tɛ n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni kɔsɛ na kuma dɔ cayara kosɛbɛ n'o ye tɔn dɔ ye n'o ye CSP ko ka kɔrɔnfɛ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ sema kɔnɔna la ani k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka jɛkuluba dɔ bila sen na a kuma in kun bɔra min Faransi ka manipulation kun don parce que a ye k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan olu bɛ ka taa ka bɔ ale ka bolo kɔnɔ quoi ale ka mara tɛ u kan a ka pression tɛ u kan bon pression b'u kan sa mais a ka sebagaya tɛ u kan quoi u tɛ ka taga ale sagona sira fɛ et surtout u ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka monter en puissance ka armée bɛ ka fanga sɔrɔ sisan donc maintenant olu Faransi gɛnna ka taa ka bɔ Mali la Faransi dun tɛ fɛ ka bɔ Mali la a bɛ fɛ toujours ka bolo dɔ sɔrɔ yan i n'a fɔ depuis an bɛ indépendance ta waati minnu na Modibo Keyita kɛlen k'a fɔ ko Faransi ka taga Faransi taara don an balima minnu bɛ kɔrɔnfɛla la yen ka taga don olu la k'olu la muruti k'u bila jamana la k'olu ka marifa ta jamana kama rébellion fɔlɔ wulila o waati la donc cette fois ci Faransi tun bɛ o schéma kelen de kɔnɔna la comme déjà ale bɛna taga ka taga don sema mɔgɔw kan u ka yala ka kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cette fois ci u k'a fɔ ko bon ko olu yɛrɛ bɛna na parce que ni Faransi taara insécurité bɛna na kɛ ni MINUSMA taara insécurité bɛna kɛ comme état tɛ yen nɔ donc olu ka fara ɲɔgɔn kan sisan nɔ olu ka yɔrɔ
sécurité olu ka atabala sisan u yɛrɛ ye sisan quoi donc a waati y'a ye sema mɔgɔw taara fo waati dɔ kɛra an kun ye gamu yɛrɛ y'u cɛla ela ye gamu y'u cɛla fo a waati a kuma cayara kosɛbɛ i m'a faamu wa u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bon k'u ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min Italie o kun b'a ko kɔrɔ kosɛbɛ parce que Italie fana ye Faransi bolo dɔ ye waati dɔw la i n'a fɔ Allemagne bolo dɔ ye cogo min na donc u y'u wele ka taga fo Italie an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u n'u sen don a ko la o taale Italie maliyɛnw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ma bɛn o ma comment est-ce que Italie bɛ se ka maliyɛnw reçoit k'a fɔ ko bɛna na taga sécurité ko kuma kɛ donc Italie ye Mali invité a waati an ka comment dirais la ministre de la réconciliation n'o ye Wage a ye kunnafoni di caman kɛ o waati k'a fɔ ko olu taara ka taga lajɛ olu kɔni ye min fɔ o ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko nin cadre bɛ sigi a bɛ sigi jamana ka yamaruya kɔnɔna la kelen n'a ma ɲɛ k'a bɛ sigi fana a bɛ sigi sécurité jamana kelen ka programme min ta jamana kelen ka programme politique min ta lakana kun kan ninnu bɛ tugu o kɔ ensuite a ɲɛmɔgɔya bɛ di jamana fana ma i m'a faamu bon comme olu ka laɲini kun tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ olu ka laɲini k'u yɛrɛ sama ka bɔ jamana de bolo voilà parce que Faransi tagatɔla don donc Faransi kun bɛ fɛ ni Faransi sera ka olu fara ɲɔgɔn kan sisan donc comme ça a b'u armé i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ ka diplomatie bila u ka bolo kan a bɛ taga n'u ye Nations Unies na a bɛ taga n'u ye Europe a bɛ taga n'u ye Union européenne fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la ni ninnu tɛ sécurité tɛ se ka kɛ kɔrɔnfɛla in na donc se bɛ d'u ma diplomatie ni fɛnw bɛ d'u ma donc an bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ u b'u fanga sɔrɔ fo u bɛ se k'u ka indépendance ta o la o ni Faransi b'a bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ mais maliyɛnw ka wulikajɔ sababuya la o sera ka tiɲɛ et surtout an y'a ye k'a fɔ ko Mali ka wulikajɔ ni maliyɛnw ka wulikajɔ sababuya la an sera ka mɔgɔ dɔw sama ka bɔ a kolo la parce que mɔgɔ dɔw y'a faamu k'a fɔ ko parce que n'i y'a hakili bɛ Musa Agachara Tumani ka waati dɔ kuma la ale ko olu bolo ko waati min na ni mɔgɔ commencera ka bin olu ka Menaka zone mɔgɔw kan ko olu wulila ka se Sema ma ko k'a fɔ Sema ye ko an ka mɔgɔw bɛ ka commencer ka attaquer ko Sema y'a yira olu la k'a fɔ ko olu tɛ yan nɔ ka terroristes kɛlɛ ni armée malienne kɛlɛli don là d'accord olu b'o la ni Mali kɛlɛli don là d'accord olu b'o la ko mais ko fɛn bɛ terroristes kɛlɛli ye ko olu sen tɛ olu la olu tɛ terroristes kɛlɛ donc Musa ko o sen fɛ ko olu fana k'u ma bɔ d'accord anw hakili la ko an farala ɲɔgɔn kan de ka lakanabaliya de kɛlɛ mais n'a sɔrɔ an farakun de fana ye ɲɔgɔn kan ko ka Mali de kɛlɛ k'an tɛ terroristes kɛlɛ o tuma anw fana sen t'a la depuis o don ne y'a dɔn k'a fɔ ko Menaka zone ani insécurité tɛna ban nin waati na fɔlɔ quoi jojugu laban ɲɔgɔn kɔbila ye voilà parce que déjà Faransi bɛ ko kɔfɛ kelen filanan a dabɔra ka Mali de kɛlɛ donc Menaka zone o contrôle bɛ MSA de bolo donc o zone mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ fɛ ka Mali kɛlɛ donc olu tɛna to Sema ka kulun kɔnɔna la donc surtout olu bɛna na Mali ka fanfɛla fɛ donc maintenant baara fɔlɔ-fɔlɔ min kun bɛ yen n'o kan ka kɛ tubabu fɛ n'o kan ka kɛ Faransi hali ni Sema yɛrɛ ni terroristes fɛ o ye jumɛn o ye d'abord ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u y'u ban ka tugu rebelle kɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'u ban ka tugu Faransi ka taasira kɔ ka olu pini o pinili ye jumɛn groupe minnu y'a fɔ k'u tɛ Sema ka ko la bilen k'u tɛ Faransi ka ko la bilen k'u bɛ fɛ ka na Mali ka fanfɛla fɛ ka olu ɲangi pour que u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye ko min mɛn kɛ a man ɲi donc u kan ka to olu de fan fɛ o man kan tɛ ka to fɛn État fan fɛ filanan ye jumɛn o ye ka insécurité yɛrɛ ɲɔ ɲɛ o zone kɔnɔ comme ça ni lakanabaliya ɲɔ ɲɛna o zone kɔnɔ sisan nɔ a bɛna na fɔ cogo di premièrement ko kabi Faransi commencera k'a retirer Faransi kun bɛ yɔrɔ minnu na lakanabaliya filɛ ne ka ɲɛ parce que basigi fɛn fɛn kun bɛ yen Faransi de nɔ don filanan ye jumɛn k'a yira population fana na Mali tɛ se ka aw lakana mɔgɔ minnu bɛ groupe minnu bɛ aw fɛ olu tɛ se ka aw lakana donc ni insécurité bonyana olu bɛna na mun kɛ sécurité bɛ fan min fɛ parce que u kɛlen ka tila fila sisan nɔ Menaka zone u kɛlen ka insécurité bonya ye parce que bɛɛ b'a dɔn terroristes ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ maintenant Kidali yan fan fɛ yen masumalen don alors que n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen ye a bɛɛ ye mɔgɔ kelenw ye quoi donc n'a gɛlɛyara Menaka yan fan fɛ u bɛna mun kɛ olu bɛna boli ka taga yɔrɔ min sumalen don o ye Kidali yan fan ye donc minnu ko k'u bɛ Mali fɛ olu ka fanga bɛ dɔgɔya olu ka jama bɛ dɔgɔya donc minnu ko k'u tɛ Mali fɛ u bɛ mɔgɔw orienter mɔgɔw bɛ boli ka taga yen nɔ cette fois-ci o population fanga bɛ bonya o sécurité bɛ bonya donc mɔgɔw bɛna na peseli dɔrɔn de kɛ o ani ka comparaison kɛ k'a lajɛ ninnu ko k'u bɛ Mali fɛ o filɛ ne gɛlɛya kɔnɔna la ninnu ko k'u tɛ Mali fɛ o filɛ lafiya kɔnɔna la donc an kan ka taga yɔrɔ jumɛn donc u bɛ taga bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini quoi voilà donc bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini yɔrɔ min na bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini voilà bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini donc kɛlɛ fɛn fɛn bɛ senna Menaka zone kɔnɔ nin waati na o kɛlɛ de don quoi i m'a faamu parce que ninnu y'a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ ka to Sema ka bolo kan u tɛ fɛ ka to Faransi ka bolo kan donc c'est Faransi bolo terroristes bolo c'est normal ka ninnu kɛlɛ parce que ninnu sigira ka na maliyɛnya la donc n'u nana maliyɛnya la olu tɛ se ka to bolo o de la an y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ caman kɛra waati laban ninnu kɔnɔna la u ye civil min faga a bɛ se mɔgɔ 200 ni kɔ ma
i m'a faamu u taga bi mɔgɔw ka k'u faga dɔrɔn a bɛɛ pour que ka se ka psychose de kɛ ka mɔgɔw terroriser pour que u ka se ka yɔrɔ in bila et puis a ka yira k'a fɔ non tant que ni aw ma fara Mali la an tɛ aw to yen i m'a faamu et puis tant que ni aw ma sɔn Faransi ta ma a ka sɔn rebelle ta ma an tɛ aw to yen nɔ quoi donc o de la i b'a ye k'a fɔ ko o don na fɛn min plateforme mɔgɔw ye communiqué dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko ko Andra Bokan yɔrɔ la parce que u bɛ MSA jusqu'à présent MSA ni Gacha olu de fanga ka bon yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ donc ko olu ni terroristes sera ɲɔgɔn ma ko Mali armée farala olu kan parce que depuis ko in fana daminɛna an y'a ye k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali armée kun taga ka taga sanfɛ ka bombardement kɛ i m'a faamu kɔsɛ in na Nations Unies mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw bila ka na ka taga Menaka zone na ka yira k'a fɔ ko insécurité bonyana ko tiɲɛni bonyana ye kojugu quoi donc c'était quoi c'était une occasion également parce que i b'a dɔn mɔgɔ ninnu quoi tellement qu'ils pensent qu'ils sont malins ko mɔgɔ tɔ man kɛgun c'est une moyen pour eux ka taga yen yɔrɔ la mɔgɔw la révolter état contre la ka yir'u la k'a fɔ bon aw ko ko aw bɛ Mali de fɛ aw ko k'a ti ninnu de fɛ nin y'a tile joli ye aw bɛ ka faga armée mun kɛ foyi armée ma se ka foyi n'i y'a kalo joli aw ka mɔgɔw bɛ ka faga kɛlɛ bɛ ka kɛ aw fɛ aw ka sira aw ka armée mun kɛ dari Nations Unies mɔgɔw taara pour que k'a yira k'a fɔ ko Mali ka sira ti yɔrɔ in na olu de ka sira b'a la quoi wala o ye mission dɔ bila ka taga mais o mission in taara sɔrɔ insécurité min bɛ yen mission in tilala ka bɔ yen ka insécurité in fana to yen foyi ma bɔ a la donc c'est comme ça que Gacha MSA ni armée ka yamaruya ye ils ont décidé cette fois-ci ka Andra Bokan minɛ maintenant kɛlɛ kunfɔlɔ caman kɛra an ka mɔgɔw ye sebagaya sɔrɔ o kan u ye bandi ninnu gɛn fɛn terroristes ninnu gɛn ka taga ka bɔ yen mais an ka mɔgɔw ye stratégie dɔ adopter je ne sais pas si c'est bien ka kuma fɔ ou bien si c'est pas bien ka kuma fɔ peut-être fila dɔ mais n bɛ kelen fɔ n tɛna kelen fɔ parce que voilà parce que kuma fana ni émission fana kɛra révélation fana ye a man ɲi dɔɔni quoi kuma fana gɛlɛya nin ye waati dɔ la i bɛ kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que k'u bɔ kunfan kɔnɔna na mais n'i mi togo dɔn i bɛ a bɛɛ tiɲɛ kɛlɛkɛlaw bolo terrain kan parce que an y'a mɛn k'a fɔ ko surtout hali plateforme communiqué laban min kɛ u ko ko u taara Andra Bokan k'u ye kan minɛ ko mais ko waati dɔ kɛra la ko olu terroristes ko bɛɛ y'i yɔrɔ janya kan na quoi donc c'est comme si u ye kan minɛ mais après u tilala ka kan to yen an y'a ye o kɔnɔna la fɛn min ye Faransi ka médiaw ni fɛnw ye u taara véhiculer ko armée kun yɔrɔ minɛ après u tilala k'a perdu tuguni alors que c'était fait exprès n'a faamu parce que armée ni puissance min taara a tiɲɛni bonyana kojugu quoi u ye terroristes kɔni u ye caman ci u y'u ka minɛnw tiɲɛ k'u ka fɛnw tiɲɛ quoi maintenant comme terroristes ka puissance armée ka puissance bonyana terroristes quoi terroristes reculé la o ye yɔrɔ bila quoi armée dun mɔgɔw b'u la k'u kɛlɛ c'est une stratégie de guerre quoi armée mɔgɔw b'u la k'u kɛlɛ parce que armée bɛ ka ratissage ni fɛnw kɛ u bɛ ka taga quoi maintenant armée dun mɔgɔw b'u la parce que ni armée y'u to sɔnna k'a sigi sanna quoi u nana to ka na harcèlement ni fɛnw kɛ quoi soit u taga mine da mɔgɔ dɔw ɲɛ u b'u to yɔrɔ jan fɛ ka fɛn kɛ quelle stratégie min adoptera o ye jumɛn o ye on va se reculer en bas pour leur faire croire que an yaro abandonné cette fois-ci n'a kɛra kɔnɔ k'u ye ko an taara sisan nɔ u tɛna na segin ka na occuper yan o la an b'a kɛ mura ta ɲɔgɔn an b'a tɔ ban ye siɲɛ kelen ko bɛɛ neutraliser siɲɛ kelen quoi oui et malheureusement a bɛna fɔ terroristes fana y'a faamu a bɛna fɔ terroristes fana y'a faamu même an ka mɔgɔ kelen kun retiré u ma sɔn ka na kan ye occuper u ma sɔn ka na kan ye occuper parce que u b'a dɔn min kun bɛ a kɔfɛ quoi i m'a faamu c'était fait exprès ka u attirer ka na quoi pour que ka se ka fɛrɛ u ma quoi mais an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan mɔgɔw bɛ yen fɛn baara dɔw bɛ ka kɛ n tɛna n da dɔ la ka détail di mais Menaka zone kɔni na terroristes kɔni u bɛ k'u dogo nin waati na même bibi in na an ka mɔgɔ kun ni nin groupe ninnu kun bɛ fɛn na u kun bɛ patrouille la Menaka zone kɔnɔna yɔrɔ dɔ kun bɛ yen n tɛna a yɔrɔ tɔgɔ fɔ moi même j'ai vu des images u ka patrouille kɛ a yɔrɔ la quoi i m'a faamu donc an bɛ se ka min fɔ sisan nɔ Menaka ko in na an bɛ yɔrɔ min na sisan je pense que maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka Menaka soutenir et deuxièmement l'État aussi doit tout faire parce que kana ɲina n'i b'i kɛlɛ la État kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ cette fois-ci groupe armé fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ don État ka couverture kɔnɔ siɲɛ kelen k'a profiter nin fɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ faut pas que État ka taga nin bɛɛ kɛ ka tila ka kɛlɛ in ban halisa k'u to k'u bɛ ka wele tuguni ko groupes armés oui k'u t'u yɛrɛ ma tuguni quoi voilà c'est très dangereux parce que on ne sait jamais adamaden i b'a sɔrɔ dɔw b'u la olu ŋaniya ka ɲi olu y'a faamu mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye dɛsɛ hali si n'u ye position voilà si n'u ye position dɔ sɔrɔ u bɛ se ka retourner ka na État contre la tuguni donc c'est l'occasion aussi État ka profiter nin fɛ ka mɔgɔ n'a ma ɲɛ k'u sɔnna État maliyɛn ma kaban n'a ma ɲɛ k'u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko olu dɔrɔn tɛ se ka fɛn kɛ ni État ma taga fara kan parce que n'a sɔrɔ n'u kun bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ État tɛ u kun b'a kɛ quoi mais u y'a ye k'a fɔ ko olu tɛ se ka kɛ ni État tɛ État taara fara ka kɛ donc mɔgɔ ninnu n'a sɔrɔ n'u bɛ intégrer da rapidement u kan ka intégrer k'u bɔ groupe
armée là et ma formation non ni qu'elle est banale à tout temps moi je suis sûr que à un moment donné ça va devenir d'autres problèmes quoi parce que en bela jeli ka fako fin accord d'Alger ko mo no famu no mesana ça o te nani lakanani quoi mi nan lakanani dro we armée ka état ka yoro soro aka ka souveraineté boli akan et le reste après projet nous forme ça ka taga eno quoi mais ni état ni ko ke ka ban ka tout temps ka soro ma groupe armée ko kuma ko ni ka akuma dabla chien clé mo ko na do fin ko nana au fur et à mesure abtla ka problème quoi et puis c'est le moment également ni adam na solidarité mina malion kanga ira no watina ka fako ça dire mogo ni ye malidéen ni a dusuta ka sentiment ta quoi ko ça dire malion mi kiffe quoi il m'a formé malion mi kiffe malion mi dale parce que au fana ben marfa be mogo chama mbulu ubuku yira nyininga quoi est-ce que an lango ko amna na sigi kana malla malion mena na sona tu est-ce que be dana tu est-ce que be na dana tu ba est-ce que nan sigira kana o tena nege ka fendo kana parce que mogo do e marfa ta il m'a formé mais à un moment donné ouais tiens là tu es en blafli là oui manipuler la kuju en manipuler la trop donc olu be fa ka segi ko bon nous segira ko ka bla o mo sugu flene o na fa ka bonne oui mo mi e jugu donya ka donc fa ko jugu aller utiliser ka tla ka bla ni sera ko soro ko fareka o tigi na fa ka bon tout mais il va que de façon ntaro frati comment dire l'entendre na mo fato comme na dans la prudence quoi il va que qui hakli to la recevoir parce que atigi fana be sega na parce que avait fana faire no ke e fana la tout quoi donc maintenant o mo munun be no même profiter ni micro fait ko wele o ka donc fa ku ye marfa minta ça dire na fatala quoi ou te fouille sur akonna la nimsate ou te fouille sur akonna na ni sayate munu me fa marfa bla o ka siki kana na état fait non o ka marfa bla o kana na même saka do armée na o ka do armée na même ça parce que mo do be no va soro c'est ara ke o mo ka siki dawla ou obligé soit be marfa ta soit yere be fa chien donc olu obligera ka ta o ta to la quoi il m'a formé donc pour que ku yere la ni kala donc no le faire la wati o be se ka bla donc état yere be se ka hakli to donc pour le moment mais ni bela jelena drissa il be se ka mun fo gamuka position yalo gamuka position kan bi kosoba oui ame dominer na fo bi gamuka position kan surtout bi gamuye gamuka mo kuma do fe ko gamu côté nyala nya kuma nye ça m'a beaucoup fait ay voilà un touché d'or ko gamuko ko il n'y a personne qui doit faire le djihad plus que nous ko kuma bi nyashi français de ma quoi ani terrorisme ma quoi ko mo cité non dien kona bi ko mo mi nga jadi ke ka temoluka ça dire jadi koro jume ka keleke ala ka sira jume we mo mi tonyolo no ko tigi défend il m'a fait moi ani tonyolo fe be no ko donc ko na soro ni mo bembi mo mi ni jadi keleka kan ko ye olu gamunu no quoi ça dire gacha plateforme ani fait quoi le djihad est obligatoire pour nous car le vrai djihad c'est défendre sa terre ko jadi yere ko bibina ko oluma jadi kele jakwe hein parce que ko jadi kele ko yejume ko c'est défendre sa terre et ses biens contre des puissances extérieures qui te privent de toute la liberté sur ton propre territoire donc ko jadi kele bibina oluma jakwe parce que ko jadi yere mi ko yeka wuli ki jo mo munun be nu boro yoro wore kana ni fangatigi munu mboro yoro wore kana i yere to i ka sigida yere la han ka fo ku bi kele ko ki ka yere ma hora mine la yere ka sigida yere la ko ka wuli ko mo nunu kele ko o de jadi yere wo kele olu ma jagwe donc ni gamu ka sigida la kana ki ka nafulo la kana voilà ki ka sigida la kana ki ka nafulo donc ni gamu ni fa wa fo ka nyeshi joma bi c'est la France oui il m'a fait donc au posture munu be no ça dire ni ay mala fo ko gamu parce que parcours do de bala il m'a fama adela ka kodo ke jamana ka teme o de la ali wati mina ni mogo ya ka fo wati do kera la ngum ka gamwele ka ka segiyana muna passe ay ka fo ko mogo do ben tiens la inolu ka to nyogon fe akadiye quoi tellement que ibu don tellement que ibu nafa don tellement que ibu ka kele do de la kaminke voilà o de la voilà donc we nyuma minke ka koro kama o nyuma in kama ni ay ka fa sira do ta ise fon fe jelatige la iba bela jelenke pour que ka abo o konna la aka sigi kana ay minke aka no ma parce que o de kan ko o de la mo ko commencer ka faire le fait que wati na ko ka gere ko CSP na bon nous ira ya un moment donné ka fo tiens là ko CSP nti fin mai ou mabo ala kana c'est ça et puis il y a voilà le fait que ou mabo CSP na kana bela jele nya wala beka kololo min lase femena kama beka kelebe parce que ku mabo CSP lo beka kelebe parce que ku yu kodo France donc avec position mena bi na trop une position ka ça c'est très bien malem beka nga soutenu ni position ka à un moment donné aussi
c'est des militaires aussi tactique ka ca kɛlɛkɛcogo ka ca communication ni fɛn togo la c'est comme si hakili b'a la ka rébellion to a tan ni fila la kɔrɔnfɛla min minɛ waati min na don dɔ la a delila ka communiquer kɛ k'ale tɛ armée faible ye k'ale farala rebelle kan quoi mais à l'époque c'était un moyen pour lui pour que ka se ka bɔ Mali la maintenant a selen Niger a y'a fɔ mɔgɔ ko ale segira ka na Mali la et puis a waati fɛ a ye mɔgɔ caman fana sauver an b'a bila o minɛn fana kɔnɔna la ni fili minnu kɛra an b'olu bila o minɛn kɔnɔna la k'a fɔ ko aujourd'hui u bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ kɛlɛ min na bi min profiter nin fɛ k'a fɔ ko MSA ni Gacia bɛ kɛlɛ min na bi et an b'u soutien a kɛlɛ la contre les terroristes minɛkakaw difficulté mun b'u ka bi nous sommes de cœur avec eux an se fɛn o fɛn an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ même s'il faut k'an ka tagama sen ka taga Menaka pour que ka tugu dɛmɛ ka se ka fɛn kɛ nous sommes prêts à le faire parce que mɔgɔ kun t'o de faamu waati dɔ la quoi u bɛ taga don kɔrɔnfɛmɔgɔw de k'a yir'u la k'a fɔ ko Bamakɔkaw ti aw fɛ i m'a faamu ninnu ti aw fɛ ninnu ti aw fɛ i m'a ye hali ni fɛn y'a sɔrɔ u tɛ sɔn k'u da don a kuma la quoi parce que à un moment donné aussi mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ minnu fana kɛlen don ka marifa ta k'u kanga jamana ni u ni ɲɔgɔn cɛ k'olu de b'u lakana donc c'est normal aussi ni difficulté nana olu ka bɔ k'u jɔ maintenant comme bi bɛna a yɛrɛ k'a fɔ ko seul l'État Mali dɔrɔn de bɛ se ka u kɔlɔsi et ni o faamuna moi je pense que c'est très bien. Drissa ni analyse nafa ka bon kojugu ye analyse mun kɛ ça c'est des analyses très pertinentes nka Drissa nin bolo ye wagati min na a bɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts fo ka fara jamana kɔnɔden tɔw kan wagati min na a bɛ ka wuli ka jɔ fanba sabati ko ka force française ko ka ale gɛn wagati min na Mali bɔra G5 Sahel la wagati min na jamana kɔnɔdenw dɔw bɛ k'a fɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO la wagati min na jamana kɔnɔdenw dɔw bɛ k'a fɔ ko même min ye MINUSMA ko ka MINUSMA gɛn o wagati kelen na an bɛ k'a ye Drissa bi attaque bɛ ka caya dɔɔni Mopti an y'a ye kunna sini ko attaque dɔ kɛra Mopti an y'a ye bi fana k'a fɔ ko attaque dɔ kɛra Tɔnbukutu fana Drissa ni attaque ninnu bɛ se ka expliquer cogo di d'abord a dɔn fɔlɔ ko fɛn dɔ bi sen na o ye jumɛn o ye MINUSMA ka mandat kan ka renouveler MINUSMA ka mandat voilà dans 10 jours ou bien dans quand même waati damadɔni kɔnɔna la MINUSMA ka mandat kuma kan ka fɔ tuguni et MINUSMA ye rapport laban min kɛ ni nin kalo in tile saba u bɛ fɛ ka publier o ma publier fɔlɔ o kɔnɔna na o kɛlen don ka sɛbɛn a kɔnɔna la ko Mali kɔnɔna la quoi ko dugukolo hakɛ min bɛ Mali ka mara kɔnɔna la quoi ko kɔrɔnfɛn fan fɛ yan na ko 15 bɛ 20 ɲɔgɔn ko 100 sara k'a tɛ tɛmɛ o kan ko k'a daminɛ Mopti la ka yɛrɛ ko 100 sara k'a tɛ tɛmɛ 10 kan donc o kɔrɔ ko anw bɛ k'a fɔ armée bɛ ka monter en puissance olu bɛ k'a fɔ ko armée bɛ ka bin parce que halisa an ka dugu bɛ ka occuper voilà halisa an ka dugu bɛ ka occuper ko dɔ bɛ ka fara lakanabaliya kan et MINUSMA bɛ se k'o justifier ni jumɛn attaque fo attaque de ka kɛ o de la attaque ninnu i bɛ attaque ninnu kɛcogo jateminɛ o de la c'est d'ailleurs même bon comme tubabukan ka gɛlɛn dɔɔni incident de don quoi i m'a faamu attaque yɛrɛ tɛ incident de don mais min fɛ ka min fɔ an hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka lamɛn o b'a faamu quoi i m'a faamu ko dɔw de bɛ kɛ mais k'a fɔ k'u wulila ka na k'u bɛna bin mɔgɔ kan en général i b'a sɔrɔ a tɛ kɛ o cogo la donc MINUSMA bɛ fɛ ka justifier diyagoya la fo ale ka to yan k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ yen u taara nkalon tigɛ fɔlɔ ka da ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka baga mɔgɔ ma k'u faga an bɔr'o kɔnɔna la u taara nkalon tigɛ tuguni k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw tɛ ka taga mɔgɔ lakana an bɔr'o la tuguni u taa nkalon tigɛ tuguni ko an ka dugu bɛɛ bɛ ka attaquer fan bɛɛ bɛ ka attaquer hali Mopti minnu ye dugu bɔ ye olu bɛ ka attaquer donc togodala mɔgɔw b'a kɛ cogo di donc attaque ninnu kun fɔlɔ ye nin a filanan ye jumɛn o ye Faransi yɛrɛ bɛ fɛ k'a yira i m'a faamu k'a fɔ ko depuis ale y'a sen ta ka bɔ Mali la ko insécurité ɲɔ bɛ ka ɲɛ cogo min parce que baliya bɛ ka fanga bɛ ka bonya hali o don na Antonio Guterres bɔlen Niger ani Bazoum ye kuma in fɔ tuguni quoi i m'a faamu ko depuis ninnu nana fanga la ko fɛn bɛ lakanabaliya k'a bɛ ka dɔ de bɛ ka fara kan ka taga quoi Bazoum walisa awɔ ko dɔ bɛ ka fara kan ka taa et puis surtout ko depuis Rusiw sen don Maliko la k'a tɔ bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ quoi donc tant que ni Rusiw m'u sen bɔ a la ko in tɛna ɲɛ tuguni quoi ni ko tiɲɛnen don e y'a fɔ i da la ko tiɲɛnen don mun de b'a yira k'a fɔ k'a tiɲɛnen don faut que acte dɔw de ka kɛ acte minnu b'a yira k'a fɔ k'a tiɲɛnen don a sabanan ye jumɛn ye tuguni o ye ani mɔgɔ minnu u bɛ mɔgɔ minnu fana bila ka na n'o ye terroristes ninnu ye quoi vous savez u ka mission principale ye jumɛn ye o tɛ ka dugu minɛ ye o tɛ ka fanga sɔrɔ ye u ka mission principale de ka mɔgɔ jatigɛ ka mɔgɔ jatigɛ o tɔgɔ yɛrɛ ye ko terroriste minnu bɛ jatigɛ walew kɛ quoi donc u ka baara de ye o ye donc o baara in dun filɛ nin waati dɔ la i b'a sɔrɔ a man gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ i m'a faamu i bɛ se ka dugu kɔnɔna na bandi damadɔ recruter juin mina damadɔ recruter voilà surtout an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ marifa sɔrɔ c'est pas compliqué n'i ye marifa ci yɔrɔ voilà marifa mankan damadɔni kɛ yɔrɔ sisan voilà exactement donc o baara ninnu kɛ u t'u jɔyɔrɔ dɔ la u b'a kɛ papa dɔrɔn yanni mɔgɔ yɛrɛ ka na i b'a sɔrɔ u tununna quoi et puis a dɔw la i b'a sɔrɔ yɔrɔ jan mɔgɔw tɛ i
b'a sɔrɔ ɲ'a ɲini i b'a sɔrɔ dugu bandu do bi a fond do comme ça donc comme ça n'olu y'a kɛ olu bɛ dugu dɔn u dugulamɔgɔ bɛ dɔn quoi donc u bɛ tila o la dɔrɔn u bɛ don nɔ la donc mɔgɔ b'a fɔ ko terroriste ye fɛn dɔ kɛ quoi donc olu bɛ o comment dire la o baara ninnu na parce que ni a dɔnna k'a fɔ ko fanga t'u la bilen n'a dɔnna k'a fɔ k'u tɛ se armée la bilen n'a dɔnna yɛrɛ k'a fɔ ko hali ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ k'o se t'u ye bilen o ye terrorisme ko bannen don. Non, il y a banné. Oui, terrorisme ko bannen don. Voilà. Alors que an dun bɛ yɔrɔ min na sisan u tɛ se ka kan attaquer bilen u tɛ se ka dugu minɛ bilen même n'a sɔrɔ n'u bɛna dugu min minɛ ou bien n'u bɛ dugu min attaquer u bɛ mun kɛ u bɛ don dɔɔni ka t'u ɲagami population na maintenant n'u ɲagami population na sisan nɔ pour que ka armée pousser k'a bila erreur la parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ nin yɔrɔnin kɔ c'est très important Gade munna terrorisme b'a dabɔ a kama k'an ka armée provoquer zone urbaine na mɔgɔw ka ca yɔrɔ minnu na. C'est pour provoquer une réaction disproportionnée de l'armée. Armée ka buli a ka taga jabili dɔ kɛ jabili min ni a bɛ se ka tɛmɛ hali wale min yɛrɛ kɛra. Imagine Mopti duguba don. Mɔgɔ ba ka ca Mopti. Donc imagine ninnu ni armée ka taga affrontement kɛ sisan nɔ u mɔgɔ saba dɔrɔn. Mɔgɔ saba i t'u dɔn. Mɔgɔ saba dɔrɔn i t'u dɔn a bɛ k'i kɔnɔ parce que waati dɔ la i bɛ se ka mɔgɔ saba bɛ se ka kɛ i n'a fɔ jama caman o mɔgɔ saba dɔrɔn ka taa marifa kɛ papapa o réponse la armée bɛ se ka wuli ka n'a ko k'a bɛ jabili sugu dɔ kɛ a bɛ dégâts kɛ. A bɛ se civil ma a bɛ se muso ma a bɛ se denmisɛnninw ma a bɛ se yalabatɔ ma donc n'o kɛra dɔrɔn pap o y'a sɔrɔ Nations Unies sigilen labɛnnen don Faransi labɛnnen sigilen don quoi i m'a faamu wa u bɛ se ka taa rapport baw kɛ hop Mopti i m'a ye u bagara civil ma depuis Irisiw nana a bɛɛ tiɲɛna Mali sɔrɔsiw yɛrɛ u ma former ka ɲɛ u bɛ ka baga civil de ma alors que pour que u k'a sɔrɔ a ka fɔ k'u bagara civil ma u bɛ mun kɛ u bɛ mɔgɔw dɔw bila olu bɛ t'u ɲagami civil la ka armée provoquer c'est comme si n tɛna jamana tɔgɔ fɔ jamana dɔw mɔgɔw b'a kɛ pour que ka armée tɔgɔ tiɲɛ sisan u bɛ mun kɛ u bɛ taga u ka lance roquette u b'a sigi dɔgɔtɔrɔso sanfɛ sisan ou bien k'a sigi école sanfɛ sisan nɔ ka bonni kɛ n'a ye quoi i m'a faamu maintenant sisan nɔ ni e ye bonni kɛyɔrɔ sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa ye min i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso de sanfɛ parce que yɔrɔ jan mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔso don ou bien école don ale b'a à travers système min b'ale bolo radar minnu b'ale bolo tir bɔra yɔrɔ min na ka na bin ale fɛ yen ou bien n'a ye a distance ni fɛnw calculer ale bɛ tir bɔ yɔrɔ de dɔn donc comme ça n'ale ye riposte kɛ sisan nɔ ale bɛ yɔrɔ jumɛn de attaquer ale ka bombe bɛna bin dɔgɔtɔrɔso kan et pop u bɛ bɔ ka taga fɔ journal min fana k'a ma ye ko karisa ye dɔgɔtɔrɔso attaqué c'est des criminels c'est des humains u ye kɛlɛ juguyara sa ni ma ye fo ka taa bin dɔgɔtɔrɔso kan donc u ka nin attaque ninnu senfɛ o laɲini bɛ a kɔnɔna la quoi u bɛ taga armée provoquer zone urbaine na o de la hali y'a ye o don na an bɛ ka kuma fɔ yan nɔ u ye car minnu lajɔ sira fɛ o car caman voilà u ye car minnu lajɔ pour que u kana tɛmɛ après u bɛ t'u ɲagami jamanadenw na maintenant sisan mɔgɔ caman sera a se yɔrɔ la déjà donc c'est pour provoquer une comment dire une réaction proportionnée de l'armée donc n'o kɛra ni armée réagira dɔrɔn i b'a dɔn an filɛ nin yɔrɔ min na bi da kelen de bɛ Faransi ni a ka mɔgɔ kun o ye jumɛn armée bɛ ka exaction kɛ sinon n'o tɛ kuma wɛrɛ t'u da ka fɔ tuguni quoi i m'a fɔ ma u tɛ se k'a fɔ ko ka taa u ka journal la ka taa ka a la une wop Mali ka nin ka ɲi binna yan fɛ nin sɔrɔsi hakɛ nin tora la Mali ka nin dugu in minɛna nin sɔrɔsi u t'u sɔrɔ ka fɔ tuguni quoi maintenant u bɛ se ka fɛn kelen min fɔ ka jamana lagosi n'a ye sisan nɔ o ye jumɛn k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw taara bin mɔgɔw kan maintenant pour que an ka sɔrɔsiw bɛ se ka taga bin mɔgɔw kan u bɛ mun kɛ o ye ka mɔgɔw bila k'an ka sɔrɔsiw provoquer u k'a fɔ k'u bɛ réaction dɔ kɛ et puis a laban ye jumɛn o ye n y'a f'i ye sisan nɔ ko a fɔ n ko affaiblira armée ka monter en puissance pour que a kana yira k'a fɔ a kana ye diɲɛ mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don i m'a faamu wa donc il faut que waati o waati i ka fɛn dɔ kɛ parce que n'u nin kɛra sisan nɔ mɔgɔ bɛna mun fɔ cɛ a fɔra ko sécurité bɛ Mali la a fɔra ko armée bɛ ka monter en puissance et attaque kɛra hali Mopti yɛrɛ a fɔra ko armée bɛ ka monter en puissance a filɛ hali car tɛ se ka tɛmɛ bilen quoi. Or que ni attaque misɛnmanin ninnu bɛ se ka kɛ hali Faransi yɛrɛ kɔnɔ. Faransi yɛrɛ tɛ dɛ Américains ye kalo tɛmɛnen Américains ye min kɛ a bɛ semaine 3 bɔ waati o waati mɔgɔ dɔ bɛ wuli ka taga premièrement dɔ wulila ka taga don école dɔ la fɔlɔ a ye mɔgɔ école min fa a ca mɔgɔ 10 kɔ ye a dɔ bɔra ka tila ka taga don supermarché fana kɔnɔ tuguni o ɲɔgɔn kelen don quoi et pourtant olu de ye première puissance ye bi bi in na i m'a faamu Faransi kɔnɔ Bataclan kɛra o fɛn bɛɛ kɛ donc k'a fɔ ko armée de sera niveau dɔ la ko hali mɔgɔ tɛ se ka marifa ci mɔgɔ la carré kɔnɔ bilen o tɛ diɲɛ fan si fɛ o kɔni o tɛ diɲɛ fan si fɛ o bɛ se ka kɛ à tout moment donné ni a tigi y'i sigi n'a ye ko f'a ka kɛ diyagoya yɛrɛ la mais k'a fɔ ko an bɛna wuli k'an ka dugu de minɛ tuguni ou bien ka nin fɛn ninnu kɛ tuguni donc o tɛna donc o de la ni mɔgɔ tora k'a mɛn ko attaque kɛra nin dugu in na attaque kɛra nin dugu in na premièrement mɔgɔ kan ka min kɛ fɔlɔ o ye jumɛn o ye an kunnafonidilaw yɛrɛ fɔlɔ quoi c'est de faire la différence entre attaque sugu min bɛ ka kɛ. Oui mais dɔw kɔni m'a bila voilà parce que ni e ka jateminɛ
ni sugu nana i bɛ fasoden ɲuman ni fasoden jugu dɔn quoi. Mɔgɔ saba ka don mɔgɔ fila ka yɛlɛ moto sanfɛ u tɛmɛtɔ la poste la para u taara bon poste la mɔgɔw yɛrɛ kɔni wulila u y'u gɛn u sera k'u sɔrɔ u ma se k'u sɔrɔ yɛrɛ quoi mɔgɔw nanu ka para kɛ dɔrɔn u taara bon dɔ bɛ se k'i sigilen to dɔrɔn a ka journal la dɔrɔn pap ko nin zone na fɛ ko attaque bɔra ka kɛ sisan bon ne ko sisan ko attaque kɛra nin yɔrɔ in na sisan fɛn min bɔra attaque in kɔnɔ e t'o dɔn attaque in yɛrɛ nature min e t'o dɔn mɔgɔ tɛ a belebeleba n'a fitinin dɔn o de k'i ka kɛ kunnafoni dibaga ye i bɛ kɛ kunnasiri kɛbaga de ye parce que i bɛ mɔgɔw ja tigɛ i bɛ mɔgɔw lasiran i m'a faamu a yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ ja bɛ tigɛ o b'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ b'o de nɔfɛ quoi parce que waati dɔ la on rend service aux terroristes quoi i m'a faamu parce que olu bɛ fɛ ka action dɔ kɛ pour que a ka fɔ mɔgɔw ka siran i m'a faamu o de la i b'a jateminɛ hali waati dɔ la an bɛ to ka jigin armée la hali jamana belebeleba minnu bɛ yen olu b'a kɛ o ni nin fɛn sugu ninnu kɛra o fɛ yen tant que n'u ma kun jɔnjɔn dɔ sɔrɔ a la u bɛ se ka taga min lakale u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que information kana bɔ quoi i m'a faamu parce que ni information bɔra dɔrɔn jɔn gɛnna min y'a dabɔ ka mɔgɔw ja tigɛ o de gɛnna alors que est ce que a sera ka mɔgɔ faga ayi est ce que a sera ka yɔrɔ minɛ ayi est ce que a sera ka mɔgɔ faga ayi mais ale kɔni sera ka min kɛ ale bɛ fɛ ka mɔgɔw ja de tigɛ maintenant ni min ye kunnafoniya sɔrɔ sisan ne ye kunnafoniya dan i ka yɔrɔ la fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ e y'a ye k'a fɔ mɔgɔ fila de bolitɔla kun o ye marifa kɛ papa maintenant hali o kunnafoni lakali cogo la e bɛ mɔgɔw ja e bɛ mɔgɔw hakili sigi kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔ in kan parce que ni e y'a fɔ sisan quoi k'a fɔ ko mɔgɔ fila kun bɛ marifa kan u tɛmɛtɔ la u yɛfɛla la ko papa ka tɛmɛ u gɛnna ka t'u minɛ donc premièrement e y'o fɔ mɔgɔ min ye sisan quoi a tigi bɛna dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ ko papa ninnu kɛrɛfɛ i bɛ minɛ a tigi bɛna dɔn fana k'a fɔ ko ja papa kɛla bɛɛ ti ka mɔgɔw faga ye ou bien ka taga yɔrɔ minɛ a papa kɛla dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka mɔgɔ ja tigɛ dɔrɔn de quoi et puis a tigi bɛna dɔn dɛ ja mɔgɔ fila de kun parce que n'a fɔra ko papa kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔ dɔ kɔnɔ ko bataillon de nana i m'a faamu donc et puis a nana kɛ yɔrɔ min fana na aw ma se ka fɛn kɛ na mɔgɔw yɛrɛ ɲininka o tuma ninnu bɛ mun nɔfɛ ayi non o tɛ dɔrɔn nɔfɛ dɛ e min ye kuma in mɛn dɛ o fɛ k'e de ja wuli quoi i m'a faamu donc ne bɔra o kalama e tɛ paniquer tuguni bon ni e ma paniquer e bɛ se ka hali armée yɛrɛ dɛmɛ cette fois-ci a ka baara la quoi parce que ni e paniquera sisan i bɛ ko dɔ kɛ i bɛ kuma dɔ fɔ ou bien i bɛna boli alors que n'i bɔra ko yɛrɛ tiɲɛ kalama o tɛ quoi donc maintenant attaque minnu bɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na i ye Tombouctou ta fɔ Tombouctou ta ye danfara dɔɔni bɛ Tombouctou ta ni yɔrɔ dɔw ta ni ɲɔgɔn cɛ vous savez à un moment donné Tombouctou il y avait beaucoup de règlements de compte Tombouctou ko la quoi i m'a faamu il y a des trafiquants d'armes bɛ yen trafiquants de drogue bɛ yen ani commerçants fana dɔw bɛ dɔw ka juru ta o tɛ sɔn k'u sara bon o règlement de compte ninnu ka ca Tombouctou yan fan fɛ kosɛbɛ à chaque fois n'i y'a mɛn ko marifa ci bɔra Tombouctou n'i y'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ i bɛ taga bɔ nin fɛnmisɛnninw de kan commerçant dɔw fɛngɛ na voilà i bɛ taga bɔ nin fɛnmisɛnninw k'a kɔrɔ la donc a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ waati caman ko i b'a sɔrɔ terroriste de attaqué mais i b'a sɔrɔ en réalité parce que bibi na c'est vrai marifa ninnu fɛn bɛ ci Tombouctou mais minnu sigilen don tranquille u dati ko la foyi t'u la a ka gɛlɛn fɛn k'olu sɔrɔ dɛ n'i y'a mɛn ko fɛn mɔgɔ sɔrɔ soit i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ a tigi kun ka mɔgɔ kun tɛ min kalama ten kosɛbɛ donc o bɛ caman fara Tombouctou insécurité kan parce que i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ commerce kɛ yen nɔ u bɛ bɔ jamana fan wɛrɛ ni fɛn an trafiquant ninnu ka ca o la donc attaque fɛn incident minnu bɛ ka kɛ nin waati na mɔgɔ bɛ se ka nin faamuyali ninnu ta a kɔnɔna la et puis n'i ye nin faamuyali ninnu ta a kɔnɔna fana a bɛ mɔgɔ permettre ka dɔ bɔ jawuli ni fɛn minnu misɛnna. D'accord, Dirisani an ka se CEDEAO ka communiqué ma yala bi jamana min bɛ niveau min na bi e yɛrɛ ka yeta la ka Faransi gɛn bi ka bɔ G5 Sahel la ka tila k'a fɔ ko MINUSMA fana ka mandat kana renouveler yala o bɛ se ka jamana in basigi a bɛ se ka sabati wa o tɛ kɛ sababu ka jamana in bamananw yɛrɛ ko ten ko n'i ye finman min ye nɔnɔkɛnɛ na k'i b'a ta ka bɔ a la k'o t'a dɔ ye nɔnɔkɛnɛ ko a finnen don ko fiɲɛ man ɲi e t'i ye finman bɔ a la o ka ɲi wa ou bien o man ɲi d'abord premièrement i bɛ Faransi jateminɛ kɛ Faransi ta k'a lajɛ i ka Mali ta k'a lajɛ sɔrɔdasi jumɛn bɛ Faransi bi k'a bɛ Faransi lakana Faransi ma attaqué ya a attaqué siɲɛ joli a ka ca e delila ka sɔrɔdasiw faralen ɲɔgɔn k'u bɛ taa Faransi lakana ayi a ma deli ka ye munna ɲininkali b'o yɔrɔ la n bɛ o réflexion to mɔgɔw yɛrɛ bolo quoi maintenant ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ye jumɛn n'i ye tariku yɛrɛ ta k'a lajɛ farafina fɔlɔ de kɛra yɔrɔ ye farafinw de kɛra fɔlɔ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɔra ka taa diɲɛ yaala k'a lajɛ u y'a fɔ an ye école la ko Christophe Colomb de ye Amérique découverte kɛ tiɲɛ tɛ Diri b'a fɔ ka kɛ historien bi yan
don don gen bela wallahi fait oroni to diri anga tamo oroni ko ton quoi Aboubakary 2 Amérique ta ko to Christophe Colombo quoi Aboubakary 2 de Amérique découverte mais an ko mɔgɔ kun bɛ taga de ka taga yɔrɔ de lajɛ par curiosité mais olu ta kun ye jumɛn olu kun sigilen no yɔrɔ la a ye moment donné balo ko dɛsɛ y'u minɛ dumuni ko dɛsɛ y'u minɛ u wulila ka taga yaala pour que an ka mɔgɔ dɔw ye an ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ an bɛ se ka yɔrɔ min hɛrɛ ta ka taa an fɛ o de la anw taara ka taga yɔrɔw yaala ka lajɛ olu nana ka na mɔgɔ de minɛ sinon i b'a jateminɛ farafin ye exploration fɛn fɛn kɛ u ma mɔgɔ minɛ jɔnya la u ma mɔgɔ kɛ fɛn na u kun bɛ taa ka taa Aboubakary y'a ka fɛnw bɛɛ kɛ mais olu nana de ka na an minɛ ka taa kɛ ka u ka yɔrɔ dilan ensuite ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo n'an ka jamana nafamafɛnw k'olu bɔ ka taga ni o ye donc n'i y'a ye Faransi yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔ farafinna a sun bɔra yan de bingani n b'i ɲininka fɔlɔ binganikɛla ka ɲi ka so ou bien a man ɲi ka so n'o bɛnnen tɛ mɔgɔ ka so mɔgɔ min nakun ye fɛ yen bingani ko ye est ce que ɲɛfɔli wɛrɛ b'o la k'a fɔ ko est ce que a kan ka taa ou bien ni a man ka taa ni binganikɛla jara cogo cogo n'a nakun kɔni ye bingani i tɛ kisi a tigi ma o ye n'an donna tariku maintenant n'an bɔra tariku kɔnɔna na olu yɛrɛ de da tilala k'a fɔ tuguni ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ farafinna ko terrorisme ninnu fɛn ninnu ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛɛ olu de i m'a faamu wa ko olu de bɛ arme di mɔgɔw ma olu de bɛ don waati dɔw ka mɔgɔ min kan ni président m'u diya u b'o tigi gɛn ka bɔ yen k'olu ka mɔgɔ tun bɛ Côte d'Ivoire k'olu ka mɔgɔ tun bɛ Burkina u ka mɔgɔ tun bɛ fan caman fɛ et puis ko gɛlɛya min bɛ Mali kan olu de bɔra ni mɔgɔw ye Libi ka na marifaw d'u ma rébellion min wulila Mali la olu de ye rebelle ninnu dɛmɛ walasa u bɛ se k'u ka indépendance sɔrɔ cogo min na hali bi in na an filɛ nin ye gɛlɛya min kɔnɔna la n'i y'a ye Mali kun tɛ ka se ka marifa san olu sen dalen kun bɛ an kan n'i y'a ye an tɔgɔ bɛ ka cɛ bon e bɔra nin bɛɛ kalama n'a tila ni nin bɛɛ bɔra i da la ni nin tigilamɔgɔ bɔra i da la i bɛ lafiya de wa ou bien i bɛ tɔɔrɔ de i bɛ lafiya de et puis an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi diɲɛ jamana 200 ani kɔ a tɛ 300 bɔ kosɛbɛ minnu reconnulen don Nations Unies fɛ e ko o bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ o bɛɛ la Faransi de kelen ye jamana ye jamana min bɛ taa yaala diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko a ye nin kɛ Mali la o kelen kɔni kɛ o bɛ ka kɛ dɛ o tigilamɔgɔ e n'o ka jɛ e bɛ mun k'o la surtout Sidibe furudimi de b'i la ko tulu b'a juguya e tɛ tulu bila k'a k'o bila n'i bɛ yɛlɛ nin fɛ n'o ye k'a ka jɛ ani tila nin yɛrɛ ko ne tulu bila k'i b'a kɛ cogo di tuguni donc ani Faransi bɛ au niveau de la parce que i b'a dɔn mɔgɔ minnu don naturellement ka o naturellement mɔgɔ minnu ka di o ye jumɛn o ye n'i ye tɛgɛ kelen kɛ karisa la a bɛ n kun ci o b'o tigi bonya mais ni tɛgɛ kelen kɛ karisa la a bɛ kasi non o t'o tigi to yen Afrique noire lajɛ i ka maghrébins lajɛ quoi hali n'i taara Faransi yɛrɛ dugukolo kan bi Faransɛ bɛ siran arabu ɲɛ ka tɛmɛ anw kan parce que a b'a dɔn ninnu filɛ nin ye fagali kun b'an gɛlɛn ninnu ma quoi n'i k'a kɛ nin na soit a b'a yɛrɛ faga ou bien a b'e faga mais a b'a fɔ ninnu filɛ nin ye i bɛ se ka kɛ nin na u b'a fɔ k'u y'u ta to ala ma donc o différence in bɛ yen donc n'i y'o dɔnya ka ban i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min don n'a ye comment dire la c'est pas fɛn comment dire la c'est pas ni a ye yan gosi i bɛ yan d'a ma o tɛ dɛ mais n'a ye yan gosi i b'a da kɔnɔ ɲi bɛɛ kari siɲɛ kelen a tigi bɛ to yen e k'a jateminɛ depuis an y'o daminɛ depuis ko commencera ka gɛlɛya ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Mali commencera ka lafiya diɲɛ yɛrɛ commencera k'an bonya farafinna commencera k'an bonya a fɔ ten dɛ ko Manden ko sigi tɛ fɛn min ye i bɛ wuli i bɛ tagama i bɛ lafiya siɲɛ kelen parce que an y'an yɛrɛ t'u bolo waati min na an ye san 10 ni kɔ kɛ kɛlɛ la k'anw bɛ bi an tɔgɔ bɛ tiɲɛ an tɛ se ka foyi kɛ mais waati min na an wulila k'an yɛrɛ jɔ u fɛ kalo damadɔni kɔnɔna na k'anw jɔlen tora fo diɲɛ mɔgɔ de bɛ ka boli ka na sisan k'u bɛna Maliyɛnw ta ɲɔgɔn kɛ donc moi je pense que Faransi ko kɔni mɔgɔw kan ka jaabi min b'o la mɔgɔw kan k'o dɔn mais min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn o ye jumɛn san 1 san 2 san 3 an filɛ nin niveau min na n'an ma bila Faransi bɛ tila ka excuse présenter Mali la walahi bilahi n b'a f'i ye Ala k'o kɛ nin b'a ye a to Diri an bɛ don an ka deuxième thème kɔnɔ nka sani an ka don deuxième thème kɔnɔ an bɛ min ɲini aw fɛ o ye ka émission ye aw ka aimer
ka commenter ka partager mais commentaire la ay cœur bla commentaire la mais partager koni abidija to bela jele na ka partager fa ka se fo 2000 partagement avec 2000 partages ameka information min di abato jamana kono den chamambe adon réellement kuma ka min be ka bo anda ou mako tumbe mina ka don ore nié donc aya partager fa ka se fo 2000 partagement parce que ameka mo mi wele no Idrissa mementai abena dado seda ko problème mina aya me seda ko ama banflore seda ko ama banflo seda ko sommet ko fe anga jamana marabagaw ye anga transition dire de transition o yake design o design o be ban 2024 kunu anya ye seda o ye communiquer do ke kunu a communiquer min kera kunu jamana kono den chamama oure o ma famu réellement ay min fo ni ama fam Idrissa mementa min wilelen freni avena adado abela mais anya fo awye to mina ay partager que fa ka c'est 2000 partagement avec 2000 partages amago be mo mo na olu ka se kala don inshallah olu be famari sura la Idrissa mementa jamana marabagaw sedaw ka some ko fe wi o ka décision ta oure ba kunye ani faso donye o sedaw do sedaw te ko transition dire ko ni ko design sedaw yo communiquer ke kunu maja sedaw marabagaw yo ko so redri oui bon avec dépend il va ko yito mina ani be information min kala ma ko la parce que depuis sommet yere fo bi ne réaction dama don jatemina réaction folo we mogoy c'est-à-dire minu nu ya me wati mina ko sedaw bina ka sanction wuli ama be ma quoi ama be ma quoi mais o kunti se ka bok afo ko tiens la mali sanction le do akadi anye mais sanction ma wuli amandi anye olu tora dibila ka kroshi sama ka do nu fongo ka sarakatu bo wala ka to sanction kana wuli ubo fo dusu kono mais nu bora kina wa bo amena la je sanction ma jamana o mo nunu de depuis sommet bana dron wala ka bolo mine e ama fo ya ko sanction tina wulia ama fo ko atna da dunda ama fo ko malibita ama fo ko sedaw beta olu bora ka taka kuma munun fora ka kuma nunu ta ka chaman ta ka tura kunga ka dramatiser ka se fo niveau suku dola et puis en yoro jamogo nunu fana contribuer lo ko sebe ka ko dramatiser en même temps que o ka dramatiser ne yera nyininga ne ko me exactement mun de kera ima fama mun de kera sommet keneka et ni nu me kan be fota min kera sedaw sommet keneka abisa fam todi on y a fo flo dire wala ne utoyi u yera kuma na ka kuma fu yera nana jongala do fo o jongala jume uko ntaro ni akli bala ni publication do ke yani sommet ka ba ngo Mali a gagné contre la CEDEAO oui ko match fara ke victoire flanable na ke aigle ta o jume asro ne kuna funa asro ka fa ko CEDEAO sona 24 mois ma ko Goodluck Jonathan yera de 24 mois présenté Salcon Dri oui clos les révélations bare. Et là-bas, président Mounoumbe, ils ont pris acte. Comment tu es? Il va rester au Sigin, à Tchébedon. 24 mois. Où est-ce que a commencé à tiens commencer à échapper quoi? Parce que donc, moi j'étais synchronisé média de l'année en Burkina Faso fait. J'étais en contact avec quelques journalistes. Olu me faut Accra quoi. Oui. Il m'a fait donc olu me ka trouver information dia. Faut dire maka donc faut na fera journaliste cette dernière quelle des journalistes comme quelle tu me Accra. Parce que faut faut moye mo ko famde. Exactement. Ko tamane ba olu bo do ka faut on cette dernière journaliste radio Omega journaliste kumbe. Olu ko correspondant kumbe Accra do. Oui. Il m'a fait donc fin de Goodluck Jonathan 24 mois fin présenté ani katla ka détail do faraka mais au côté dit bon comme ou tana se ka ban ou tana se ka do côté dit ko bon cette fois-ci 24 mois ils prennent acte kana ni ko je prends acte mba bomananga terre de mo pour ka fam don afo abna fi ma sana siribe ni na ki ma ko ngote bona ego ki yame est-ce que ki ka ta te kurasiki okoro bo akanya bona akanya ni wo ki yame mo dore foka faraka dron okoro d'accord te bona même na soro ni te boni ni toro mais il m'a faut ko ka te kurasi ay mo fo nya ira faraka fo vraiment un toro mo fo voilà il m'a ira mais be wada ka foko parce que na soro ni kungo ko te mbona san na jariye o che yenga te bomuna no nga te sara ou be te kurasi oui oui a digri la ya jira ka digri la oui mais a digri la et ay ka fa peut-être te wara war te kun ou be te kura sigili c'est pas la peine ou bien on temps arrête na soroblé e ko nyam tu fa ko ka na premier de diri re ka te ko kuma ko ko ka na premier il m'a fait donc je prends acte mbori ira politiquement quoi
an ka tema boyan flo voilà je prends acte mo yira politiquement quoi oui ma fama al nasro na ma jaye bon ya me itana na voilà ibena na ko na ko le donc 24 mois yira la ko ils prennent acte deuxièmement ko Goodluck a segi kana malla ani mali nyamako ka kuma chronogramme ko kan donc cela veut dire que qualité cela veut dire que dati ko la qualité maintenant aussi ça sanction ka wuli sisan ou bien aka wuli kɔfɛ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ yende et c'est de là-bas que Bazoum ni Gambie président yi olu yu opposé Macky Sall nunu ni alu fin RFI mɔgɔ ye ngalon da Nigeria président na k'a ko k'a t'a la non a ma opposé I m'a faamu olu tɔ ko ka wuli sisan san an ka fɛn an kɛlɛ ɲɔgɔn ko non k'a tɛ wuli sisan non Mali ka hɛrɛ ale tɛ ale kɔni kɛlen don fɛn de sisan n t'a dɔn pro do quoi défenseur pro do a taara ka bila Mali a taara contrôle la I m'a faamu donc olu y'u ban donc u ye kɛnɛ lawuli o kan donc ko Mali ni CEDEAO ka médiateur olu k'u sigi chronogramme ko kan u ka kuma o kan bon ni nin fɔra kɛnɛ min kan est-ce que mɔgɔ kan ka wuli ka taga yala k'a fɔ ko non Mali ni CEDEAO ma bɛɛ foyi k'a kɛra blocage yɛrɛ mais olu ta kun ye jumɛn n ye mɔgɔ fɔlɔ mun f'i ye parce que olu kun bɛ fɛ de a ka yira k'a fɔ ko Mali ni CEDEAO ma bɛɛ wa o tɛna na bɛn yɛrɛ donc c'est à dire sanction tɛna na wuli quoi parce que i b'a dɔn depuis a ma fɛ fɔlɔ olu de commencera ka wuli ka taga don mɔgɔw kan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ bɛ k'u tugu de ka sanction fu maintenir an kan quoi ko sinon ko date ko ma se na délai ko ma se na u ka sanction wuli bɛɛ ka lafiya siɲɛ kelen quoi donc olu bolo n'olu girinna ka na fɔ mɔgɔ ye ko a ma bɛn sanction bɛna na continuer donc mɔgɔw bɛna na muruti ka taga fɛ alors que o ma faamu k'a fɔ ko CEDEAO ko yɛrɛ de nɛgɛ ti maliyɛnw na tuguni quoi donc olu seginnen ka na o kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw fana ye parce que fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ ça c'est pas bon quoi à un moment donné il faut qu'il assume quoi Guinée to kuma caman na dɔrɔn k'u ka décret bɔ k'u ka san 3 Burkina b'u ka décret bɔ k'u ka san 3 Mali de bɛ taa ni ka segin la waati bɛɛ donc n'a ma ɲɛ ko principe kɔni 24 mois o acceptera donc ni jamana nana parce que yen nɔ fana fɛn dɔ kɛra o ye jumɛn o ye mɔgɔ caman ko ko hali n'i y'a ye ko sanction ma wuli nin don ko peut-être k'a bɛ se ka kɛ siga bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ halisa manque de confiance bɛ yen nɔ quoi bon 24 mois n'olu nana sanction wuli san Mali bɛna na dɔ fara kan Mali tɛna na a ko respecter quoi donc an ka to yen n'u seginna ka taga n'u ye acte dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ tiɲɛ la o tɛna tɛmɛ 24 mois kan donc an bɛ se ka dɔ bɔ sanction na sana quoi et état fana réagira au logique de kɔnɔna la quoi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko 24 mois ko o sɔrɔla ka ban o bɛna na kɛ déjà donc a bɛ décret ta n'a ye décret ta sisan nɔ o la a bɛ ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛna tɛmɛ 24 mois kan parce que voilà a kɛra officiel déjà voilà a kɛra officiel maintenant o décret tali mɔgɔ ninnu ka journaliste bɛ to ka nkalon dɔ tigɛ u b'a fɔ k'an ye mɔgɔ dɔ ɲininka k'u ye nin fɔ mais u ye jɔn ɲininka u tɛ se k'a tɔgɔ fɔ u tɛ se k'a tigi présenter k'u ye Assimi kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ɲininka ko o ye kuma dɔ fɔ ko hali ministre dɔ ko k'u kun t'a kalama vous pensez que français journaliste de bɛna Mali ministre dɔ wele na ko b'o jaabi ministre jumɛn de don o tɔgɔ fana tɛ fɔ tiɲɛ t'a la quoi c'est pour que ka valeur dɔ di u yɛrɛ ka fɔta ma mais a laban na u ye mun fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko CEDEAO mɔgɔ dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Goodluck Jonathan yɛrɛ de tun ye 24 mois in fɔ o ye kuma ban pewu o tun ye bi sɔgɔmada kuma ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Goodluck Jonathan yɛrɛ de ye 24 mois in kɔni k'a y'o présenter k'a y'olu bɛɛ ɲɛfɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kun ko k'a ka donc i b'a fɛ k'a yira Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire transition durée ko kɔni mankan tɛ yen non transition durée ko la mankan tɛ yen u kuma tɔ kun tora min ye o ye chronogramme ye par exemple élection bɛ kɛ nin don présidentielle bɛ kɛ nin don législative bɛ kɛ nin don campagne bɛ dayɛlɛ nin don ninnu fɛn bɛ kɛ nin don olu de kuma kun kan ka fɔ ani fichier kan ka kɛ cogo min na o chronogramme de kun kan ka di ko u ka segin ka na u ka kuma o chronogramme de kan i m'a faamu mais k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye ou bien an bɛ jɛn n'a ye non o kuma kun banna parce que même ni ye CEDEAO ka communiqué min taara an ka mɔgɔ kelen ka décret in bɔ CEDEAO ye communiqué min bɔ a communiqué in kalan n y'a kalan CEDEAO ko cogo di ko la CEDEAO prend acte. Il m'a prend acte. La CEDEAO prend acte de la signature le lundi 6 juin 2022 par les autorités maliennes d'un décret prolongeant de 24 mois la période de transition dans le pays. Prend acte. Pas de contestation. Oui, contestation, c'est-à-dire elle regrette parce qu'il y a fait une nuance romna ni mɔgɔ caman bɛ ka taa voilà elle regrette cette décision elle regrette que cette décision ait été
prise à un moment où les négociations se déroulent encore en vue de parvenir à un consensus. Décision unilatéralement. Voilà, unilatéralement dɔrɔn tɛ dɛ. Oui. Ko min nimisa b'u la dɔɔni o ye jumɛn ye? K'o ye décret in tara waatini min kɔnɔna la. Donc a bɛ se ka kɛ olu kun bolo Mali kun bɛ se ka waati wɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ. Ka sɔrɔ ka nin décret in ta ou bien Mali kun bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɔnɔ ou bien ka dɔgɔkun fila kɔnɔna la. U m'a fɔ ko CEDEAO m'a fɔ ko elle condamne la décision. Oui, parce que tout le monde décision unilatéralement. Voilà, non, mais elle regrette que cette décision ait été prise à un moment où les négociations. Donc, ko min nimisa bola we atara wati mina. Wati mina me comment fly. Il y a une décision minta. Ama jaye ama bema wantala we kelen. Mais il y a une décision ta wati mina. Ale kunka ta wati wera. Koro ko awo, il y a décision minta. Il se ka ta de, mais ale kunka ta wati wera. Cela veut dire qu'il m'a ban. Voilà, ça veut dire ma bane, mais wati ndoron de kuno, wati munkama, parce que ko akara wati do de konana, wati mi ni alisan Mali ni CEDEAO la kuma nyoya boni nyogon cɛ walasa ka bɛnkan dɔ sɔrɔ o bɛnkan bɛ mun kan mi segin a kan tuguni chronogramme i m'a fɔ moi sinon durée tɛ ne bɛ ɲininka décret bɛ ninnu bali ka kuma chronogramme kan ayi décret t'u bali ka kuma chronogramme kan parce que jusqu'à présent il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Il m'a fait moi. Donc, et puis après, quand il y a fait un enfant, c'est là où il faut aller, ça calé de gain là. Regardons bien. Il m'a fait moi. Il faut aller à calé de gain, aller de calé, c'est pas sur Mali de cigares, Castro, non seulement au cigarro, et puis au lieu de aller à Fatouni, Kafoko, Gela Famba, à nous continuer là, mais malgré que Mali Gela soro, mais à Chamami Sigo Uluka, sur le Krangena là, Macky Sall. Dri to sera da sera Macky Sall to ma jaranya kusore mais muna Macky Sall zena ale to ma fo ma tara ko kuma min fo Poutine ko be Afrique la o ma ju yero to di parce que ta kuma Afrique be to la Poutine ko Congo de be ana Congo be Afrique bon tu ya ye flo sommet là Macky Sall to be fo fin to be fo Alassane to be fo mezena mo sima Macky Sall to me mo sima Alassane to me Comment négatif Alassane Nassan. Oui. Allez, Macky Sall. Galère de Macky Sall sort. Kalo fladron. Élection législative Macky Sall fait. Oh, nye anga panafricain ba e sisan ko avec la Songo. Donc député sigi minga nga kalo fla konna la. Ni o député sigi nya soro. Malika embargo mawli. Macky Sall be perdu. Premièrement, embargo bi se ka thème de campagne Macky Sall ka opposant bolo. Oui. Parce que akelo no ka farafin jamana do tonyo ale yɛrɛ taara Russie ka taa ko ka embargo wuli ka bɔ dɔ kan mais akelo no ka da yɛrɛ farafin ɲɔgɔn dɔ kan fɔlɔ o bi tubabu jɔnya yira. O bi se ka kɛ thème de campagne Sénégalais bolo. Filanan ye jumɛn o ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni campagne wulila balo ka gɛlɛ a ka nɔgɔ kuma de bi fɔ. Ni campagne de wulila sisan Mali ni Sénégalais ɲɔgɔn cɛ le fait que frontière datugulen don a ye chômage créé Sénégal a ye baloko gɛlɛya Sénégal donc o fana y'a damana thème ye opposant bolo pour que ka Macky Sall ci. Donc pour que Macky Sall kani fila bɛ éviter ni duma député bɛrɛ sɔrɔ assemblée kɔnɔna la o y'i ka ko bannen. Donc pour que ka nin bɛɛ éviter Macky Sall wulukun de ka jɔ nin waati na o de la Macky Sall ko kuma dɔgɔyalen don Macky Sall bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que embargo in ka wuli a kana juger ale kan campagne kan. Ni ne tiɲɛ. Macky Sall bo o dulokiba de b'a la sisan parce que an hakili la an bɛ waati min na sisan manifestation yɛrɛ bɛ sen na. Oui, Sénégal olu bɛ ka démonstration de force kɛ n'i ye comment dirais la n'i ye élection waati o dumuni gɛlɛya n'a jiko gɛlɛya n'a a ma nɔgɔ Macky t'a dɔn a bɛ gɛlɛya Macky Sall kan kosɛbɛ donc bref an ka ɲɛmɔgɔ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ye moment donné an ka ɲɛmɔgɔ y'u assumer. I m'a faamu o y'u assumer n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an jiginna ka na se fo san 2 ma bon an kan ka taga cogo min na an ka taga ten sa ninnu b'an sɔrɔ sira fɛ parce que n'i y'a da ninnu ma an bɛna to taa ni ka segin fu la imaginez o ye 24 mois min fɔ an ye kalo 3 k'a la déjà an bɛna to taa ni ka segin fu la fo an bɛna kalo 5 kɛ an bɛna to taa ni ka segin la fo an bɛna kalo 6 kɛ et puis a tɔ bɛna to san 1 dɔrɔn o bɛna fɔ d'accord an sɔnna 24 mois ma o dun b'a sɔrɔ an ye san 1 bɛ ka taa ni ka segin la o kɔnɔna na an tɛna se ka fɛn kɛ parce que mɔgɔ kana ɲinɛ k'a fɔ ko nin taa ni ka segin ba ninnu fana caman kun ye an kana se ka fɛn kɛ quoi an ka taga élection na k'an to situation pourri la quoi k'a sɔrɔ foyi ma ɲɛnabɔ wala n'o kɛra Faransi bɛ taga i b'a dɔn CFA bɛ dilan a fɛ Faransi fɛ kɔni Faransi bɛ taga ka CFA baden dilan miliyari k'a cɛ k'a di a ka mɔgɔ dɔ ma o la Gandhi hali ne ko k'i tɛ voter ni 50 000 o b'a d'i ma
ka wari mugu jigin awɔ an t'a fɔ ko 400 de ya ala kan kisi France joma sa n bɛna kuma kelen f'i ka sɛbɛn ka an t'a fɔ ko 400 de ya élection présidentielle nata la 2,000 2,000 ni 500 mi sɔn ka don a la non diri ndalen do la parce que jigila ndalen France ka espoir laban de ye élection nata ale bɛ se ka Mali récupérer cogoya min na comme a ti wari don CFA la ka ban a bɛ dilan a yɛrɛ fɛ yen u bɛna na caman de dilan ka n'a to marché la o de la Maliyɛnw cɛ baara b'an bolo dɛ baara bɛ yen dɛ an kan ka wuli sisan de ka baara kɛ san 2 min dilen filɛ nin ye sisan o san 2 in kɔnɔ la an man kan tɛ k'an sigi dɛ an kan ka baara de kɛ cogoya bɛɛ ka hakiliw dayɛlɛ ka baara kɛ pour que wari kana se ka Faransi bila ka gagner an ka jamana kan tuguni quoi sinon n'o kɛra an bɛɛ bɛ kɛ Guadeloupe diri ka kuma kuncɛ kuma ɲɛ bɛ Asimi ni Modibo Keyita la ɲɛfɛ an b'u fo u folen do an kɔfɛ fana belebelebaw bɛ yen Martin Luther King Malcolm X Thomas Sankara kuma kɔrɔ ye mun ye ko entre la naissance et la mort bange ani saya ni ɲɔgɔn cɛ cɛ kana sɔn ka malo ka sa ala kan an kisi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi wallahi ala k'an bɛɛ kisi o ma wallahi a filanan ye min ye bɛɛ kan ka i dɛmɛbaga dɔn i dɛmɛbaga ye ka moyen di dɛmɛbaga ma a k'i dɛmɛ sigatɔ fana la mɔgɔ min bɛ k'i dɛmɛ i kana to jugu ni setanɛ bolo fo jugu ni setanɛ ka se a la waati min na i ka sɔrɔ k'a fɔ a tigi ma k'a y'i janfa n tɛ ninnu si détail peut-être dɔwɛrɛ n'a ɲɔgɔn sɔrɔ a diri i ka kuma ninnu kɔni i ka kuma caman dulonnen don dɛ ka fɔ i ka kuma caman détail parce que n bɛna n ka kelen détail Siribe mɔgɔ min bɛ k'e dɛmɛ ni e y'a tigi to setanɛ bolo sisan setanɛ ye jumɛn o ye tentation ye a mago bɛ fɛn dɔ la misaliya sisan an filɛ n'an tɛ nin studio kɔnɔ yan studio mago bɛ baara la studio mago bɛ matériel la e dun bɛ ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ e b'a tigi nafa studio b'a tigi nafa n'ale y'a ban ka e dɛmɛ ni o minɛn ye ni tiɲɛnikɛla dɔ nana o minɛn d'e ma o tiɲɛnikɛla in de ye setanɛ ni tiɲɛnikɛla ye o minɛn d'e ma n'e sɔnna o minɛn na ka baara kɛ n'o minɛn ye o ye a ye to setanɛ bolo setanɛ siri la o kun ɲuman ye min ye i mago bɛ min na a k'i dɛmɛ ni a ye yanni a ka bɔ tiɲɛnikɛla dɔ bolo alors que parce que e bɛ k'ale de dɛmɛ kuma misaliya de y'o ye jamana ko la an ka nin ta k'a bila jamana ko minɛn kɔnɔna la non an bɛ bɛɛ k'i dɛmɛbaga dɛmɛ an bɛ jamana ko la yan minɛ diri i ye nin kuma min fɔ cogo min na voilà vraiment ni jamana sera k'a jateminɛ a bɛ fɔ an yɛrɛ la bɛɛ k'i dɛmɛbaga dɛmɛ d'accord merci donc an ka foli bɛ bɛɛ ye merci hali n'a sɔrɔ ni Dawuda ti kuma kosɛbɛ l'excellent technicien Dawuda donc sisan kɔni an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ nin de tun ye bi émission espace de vérité ye Dirisa Mementa ale tun ye an ka maa welelen ye a bɔra ka explication min di sisan ka daminɛ Amdurakan ko ma ka taa se Mopti ma ka taa se Tɔnbukutu ma fo ka se CEDEAO ka fɛn ma CEDEAO ka prend acte aw bɛɛ lajɛlen ye a faamuya sisan Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ pour le moment mankan tɛ yen fɔlɔ baara taabolo ka ɲi an bɛ continuer an bɛ taa 2 ans bɛ an bolo fɔlɔ n bɛ baara kɛ ni 2 ans ye fɔlɔ donc o kɔni ka bonisogo kuma ninnu an da bɛ don bonisogo kuma la après mais 2 ans kɔni an bɛ baara kɛ n'o ye k'a fɔ politicien bɛɛ maa maa n'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye dès maintenant taga baara kɛ siɲɛ kelen ka taa baara kɛ terrain kan o ka fisa ni kuma mugu ye ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19
711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔ ni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw la sɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi o ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savon ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères lafiya bulonba. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sungalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na minnu b'a fɛ ka taa sungalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com